दिसंबर 2023 से मैं डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। सीएसपी अफसरान हैं, उनके दरमियान डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हैप्पीनेस इज़ इक्वल टू टैलेंट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशंस। सीनियर्स को भी ख्याल होना चाहिए कि अपने जो जूनियर्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ का भी पता हो, उनकी फिजिकल हेल्थ है उसका भी पता हो, उनकी स्पिरिचुअल जो हेल्थ है उसका भी पता हो। इस तरह की एक ठीक है। कमेटी बनाएं कि अगर किसी भी ऑफिसर को, किसी ऑफिशियल को कोई इस तरह के इश्यूज हैं तो वो उनको सुने। आपके साथ कभी ऐसा फेज़ हुआ कि जहाँ आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में या डिप्रेशन में चले गए हों? बाज़ औक़ात आपके पास बड़े मुश्किल टास्क आपको असाइन किए गए होते हैं और उसमें आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है। सो नहीं पाते उसी काम के जो है ना हुँ। वो प्रेशर की वजह से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फराह इकरार्स पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, बहुत से ऐसे सवालात जो मेरे ज़हन में भी हैं, आपके ज़हन में भी हैं, वो उनसे पूछने जा रही हूँ क्योंकि वो डायरेक्टली अवाम के ऐसे मसले से डील करते हैं जो कि एक बुनियादी मसला है। कहते हैं ना जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये खुराक उसमें शामिल हो जाती है और खुराक से रिलेटेड जितने मसाइल इस वक्त पंजाब में दरपेश हैं, वो सारे इनसे डिस्कस करेंगे। ये गुज़िश्ता साल के दौरान और उससे पहले भी अभी भी क्या डेवलपमेंट होने जा रही है, कहाँ-कहाँ इदारा लैग करता है, किन चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और क्या हो रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। डीजी फूड मोहम्मद आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि मैं इस तर्ज का प्रोग्राम किया करती थी, तो आज का ये प्रोग्राम बड़ा ख़ास होने जा रहा है क्योंकि मैंने भी ऑन ग्राउंड बहुत सी चीज़ें देखी थी जिसके मुतालिक मुझे इनसे सवाल करने होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? 37 कॉमन से आपका ताल्लुक़ है। आजकल आप डीजी फूड के तौर पर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। इससे पहले किस रैंक पर कहाँ-कहाँ आप जॉब कर चुके हैं? जी मैडम, मेरा ताल्लुक गुजरात से है और 37 कॉमन्स पीएएस और इस वक्त दिसंबर 2023 से मैं डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। और उससे पहले मैं मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन था, उससे पहले मैं एडिशनल सेक्रेटरी टू सीएम था, उससे पहले एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग था, उससे पहले डिप्टी कमिश्नर चिन्योट, उससे पहले एडिशनल सेक्रेटरी होम, उससे पहले एडिशनल सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स, उससे पहले डिप्टी सेक्रेटरी प्रिजन्स। तो ये एक लंबी जो है वो जर्नी है जो कि तकरीबन 16 साल के ऊपर मुहित है और जिसके अंदर अल्लाह का फ़ज़ल है कि बहुत सी अच्छी जगहों पर पे काम करके आवाम को रिलीफ़ करने का, प्रोवाइड करने का और गवर्नमेंट के जो असाइन्ड टास्क थे उनको कंप्लीट करने का जो है वो काम का मौका मिला। वंडरफुल जी, एक वाक़ई बड़ी लंबी फ़हरिस्त हमारे सामने आ गई। एक सवाल जो कि आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जो तालीम आपने हासिल की, जो इम्तिहान आपने पास किया और उस इम्तिहान के नतीजे में जो इतनी सारी आपने सर्विस अवाम के मुख्तलिफ़ इदारों में सरअंजाम दी, उससे मुतल्लिक है। हमने देखा है कि जो सीएसपी अफ़सरान हैं, उनके दरमियान डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हम क्रीम कहते हैं जो भी अफ़सरान हैं, जो भी इस पूरे प्रोसेस से गुज़र के आगे आते हैं। ऐसी क्या वजह है? क्या ये चैलेंज को फ़ेस नहीं कर पाते? क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं या क्या ऐसा सिलसिला होता है कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि वो हो जाते हैं, बल्कि हमने केसेस भी बहुत ज़्यादा देखे हैं। देखिए मैडम, इसमें 2 चीज़ें मैं तो अक्सर अपने जूनियर्स को ये कहता हूँ, हैप्पीनेस का एक फ़ॉर्मूला है, हैप्पीनेस इज़ इक्वल टू टैलेंट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप क्या करें कि अपने टैलेंट को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी स्किल्स को आप एनहांस करें और अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करें। ठीक है। अगर आपके अंदर ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर आ जाए कि मैंने जो है मैं लोगों से बेहतर प्लेस्ड हूँ, कि हुँ, मुझे उसने सीएसएस में कामयाबी अता की, मुझे पुलिस या डीएमजी ग्रुप जो है वो दिया और मेरे इतने सबॉर्डिनेट्स जो हैं मेरे नीचे नीचे जो है वो काम कर रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं उनसे ज़्यादा मैं क्वालिफ़ाइड भी हूँ और अच्छी जगह के ऊपर अल्लाह ताला ने मुझे प्लेस किया है। तो फिर आपके अंदर इस तरह के जो नेगेटिव ट्रेंड्स हैं नहीं आएँगे, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि बाज़ औक़ात जो है इंसान इंसान है ना, तो वो कई इस तरह की फ़ेज़ेस में चला जाता है जहाँ पे उसके ऊपर प्रेशर्स भी होते हैं, जहाँ पे उसके ऊपर पीयर प्रेशर्स होते हैं, सोशल प्रेशर्स होते हैं, समटाइम्स पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को वहाँ पे उस तरह से कैरी नहीं कर पा रहा होता। तो इस तरह की पोज़ीशन के अंदर, इस तरह की सिचुएशन के अंदर मैं ये समझता हूँ कि आप थोड़ा-सा ब्रेक ले लें,
کچھ ٹائم ٹھیک کے ہے. لیے چھٹی لے لیں. آپ اس فیز آف مائنڈ سے جلدی باہر آنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینئرز کو بھی خیال ہونا چاہیے اپنے ہاں, جونیئرز دیٹس دا کی. پوائنٹ. بعض اوقات سینئرز ریلیف نہیں دے رہے ہوتے, ایک آفیسر چاہ رہا ہوتا ہے لیکن سینئرز نہیں چاہ رہے ہوتے. تو سینئرز کو بھی خیال ہونا چاہیے کہ اپنے جو جونیئرز ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ کا بھی پتہ ہو, ان کی جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کا بھی پتہ ہو, ان کی اسپرچول جو ہیلتھ ہے اس کا بھی پتہ ہو. کیونکہ ہر کسی کو اب دیکھیں جیسے دنیا جو ہے وہ ایک طرح سے اسپیشلائزیشن کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے, تو اس میں اب ہیلتھ ڈزنٹ مین کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ انکلوڈس آپ کی جو فزیکل ہیلتھ ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے, آپ کی سوشل ہیلتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسپرچول ہیلتھ. سو ٹرو. یہ سب اکٹھی ہوں گی تب آپ کی ہیلتھ بنے گی. تو اٹ مینس کہ آپ کو اپنی ان چاروں ہیلتھ جو ہے اس کا خیال جو ہے وہ رکھنا ہے. اور اگر آپ کو کہیں پہ بھی فیل ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے کیری نہیں کر پا رہے ہو, آپ کے اندر نیگیٹو ٹینڈنسیز آ رہی ہیں, آپ کے اندر ایک اینگزائٹی یا کوئی ڈپریشن والا فیز آ رہا ہے, تو ضرور چھٹی لیں. اپنی فیملی کو ٹائم دیں, اپنے ان دوستوں کو ٹائم دیں جن کے ساتھ مل کے آپ خوش ہوتے ہیں. تو اس طرح کے ٹرینڈ سے بچا جا سکتا ہے. اور میں اپنے جو سینئر آفیسرز ہیں ان کو بھی گزارش کروں گا کہ بالکل جو ہے وہ کیا کریں کہ ایک کمیٹی بنائیں, اس طرح کی ایک کمیٹی بنائیں کہ اگر کسی بھی آفیسر کو, کسی آفیشل کو کوئی اس طرح کے ایشوز ہیں تو وہ ان کو سنیں, وہ ان کی بات کو سمجھ کر ان کو جو بھی مناسب طریقے سے وہاں سے اگر ریسکیو کیا جا سکتا ہے اس پوزیشن سے, یا جو ہے ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو اچھا کیا جا سکتا ہے, تو ضرور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. بلکہ میں تو ایک سجیشن یہ بھی دینا چاہوں گی کہ جتنے بھی پرائیویٹ یا سرکاری ادارے ہیں وہاں پر ایک ایسا سینٹر بنا دیا جانا چاہیے جہاں پر آپ اپنی مینٹل ہیلتھ, یعنی ایک ایسا ڈاکٹر, سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ ہونا چاہیے جو ایسے مسئلوں کو کیٹر کر سکے. اچھا, آپ کے ساتھ کبھی ایسا فیز ہوا کہ جہاں آپ بہت زیادہ انگزائٹی میں یا ڈپریشن میں چلے گئے ہوں؟ دیکھیے میڈم, یہ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ بعض اوقات ایسے پریشرز ہوتے ہیں, بعض اوقات آپ کے پاس بڑے مشکل ٹاسک آپ کو اسائن کیے گئے ہوتے ہیں, اور اس میں آپ کی بہت زیادہ جو ہے وہ انوالومنٹ ہوتی ہے, آپ بولتے ہیں مائنڈ کی بہت زیادہ آپ کی انوالومنٹ ہوتی ہے. بعض اوقات آپ سو نہیں پاتے اسی کام کے جو ہے نا وہ پریشر کی وجہ سے. تو اس طرح کی فیزز ہوتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو, میں تو یہ بھی اپنے جونیئرس کو کہتا ہوں کہ آپ کا جو کور جاب ہے اس کے اندر سے ایک پورشن جو ہے وہ سافٹ جاب کا تلاش کریں, اور وہیں سے آپ اپنی مینٹل ایز جو ہے وہ تلاش کریں. فار ایگزامپل میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ میں مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب اسمال انڈسٹریز جی. کارپوریشن تھا, تو وہاں پر جو ہے وہ ہینڈی کرافٹس اور بچوں کی پینٹنگز کا میں نے جو ہے نا وہ ہینڈی کرافٹس وہاں پہ ویسے بھی اس جی جاب جی. کی ڈسکرپشن میں آتی ہے, تو میں نے وہاں پہ بچوں کی پینٹنگ کا ایک جو ہے نا وہ بنا لیا, اچھا. ایک سیکشن بنا لیا, اور میں نے کم از کم 6-7 ایسے کمپٹیشنز کروائے جس میں اسکولز کے بچے, کالجز کے اور یونیورسٹیز کے بچے آ کے پینٹنگز کرتے تھے. ان کو ہم نے مختلف ایک طرح سے ٹاپک دیا ہوتا تھا, تھیم دیا ہوتا تھا, تو اس کی وجہ سے اس نے مجھے جو ہے نا ایک کائنڈ آف آئی سرچڈ کائنڈ آف تھنگ کہ جس سے آپ اپنا ایک سافٹ جاب بھی تلاش کریں. یعنی ایک آپ کا کیتھارسس ہو جاتا ہے آرٹس کے ذریعے سے.